निखिल तो लैपटॉप रे काम करे से तो एमती लूज कागज रे लिखेनी लिखिले नोटपैड रे लिखे ताहले एटा की कागज सान बहुमा निखिल को किसी लिखी दे जाइनी तो श्रद्धेय सान बाबू आपण को बहुत दिन धरी गोटे कथा कहबाकू चाहूली किंतु केबे भी कहि पारिनी। मु जानी सान बाबू कथाटा सुनिबा परे हुए तो आपण मते कौनसी दिन क्षमा करि पारिबेनी कौनसी दिन मोर मुह देखिबाकू चाहिबेनी किंतु तथापि आज मु साहस करी आपण को सत कथाटा कहूची मु गीत गाई पारे सान बाबू। एते दिन धरी आपण मंदिर रे आम बगीचा रे बा आम गाँ रे सांग मानक मेल भितरे जार गीत शुणी से मो सान बाबू मु तो कीर्तन गाइबा को ही चाहूली किंतु भाग्यर परिहास रे मते राधा दीदी गला देबाकू पड़ी मुझे बड़ भूल करिछि सान बाबू एही सत कथाटा आपण पाखरे लुचेई रखी बहुत बड़ भूल करिछि। मु जानिछि आपण केबे भी मिछ को सह्य करि पारंतिनी आउ आज भी पारिबेनी सेति मु निष्पत्ति नहीं मु केबे भी आपण सामना को आसीबिनी। एई घरर प्रत्येकटी मनीष मोर आपणार तापरे भी समस्त को छाड़ी जीवा छड़ा मो पाखरे आ कोनोसी उपाय नहीं मते क्षमा करिदेबे सान बाबू पारिले मते क्षमा करिदेबे। जहाँ भाभी से सान बहुमा आ सत लुचई रखी पारलानी निखिल को सबू लेखि जणी दे जाइछि भाग्य को चिठीटा मो नजर रे पड़िला ये सब कथा एबे काहा को जानिबा को देई हबनी चिठीर कथाटा केवल मु आउ सान बहुमा जानिबो आउ केही जानिबेनी। बाबा तमे मो रूम रे कौन करूछ? एई कॉरिडोर दे गला बेले भाबिली तो रूम रे सब लाइट गुडाक ठीक अछि कि नाही तेणु टिके चेक करूथुली जदियो एटा तोर मार डिपार्टमेंट तेबे भी बाबा सुनो ना श्यामा ए पर्यंत फेरी नांती मोर मने होची एबे हमकु जीवा दरकार मु जानी छी से हुए तो मंदिर को जाइछंती किंतु एते राति रे से एका एका फेरीबे माने दिन समय होइतिले मोर कोनोसी चिंता न थांता। हाँ तू जहा सेथिरे पुनी तोर चिंता भी बहुत होची हैला तो जीवु निश्चय हेले टिके वेट करि जा तापरे न हेले तू अरुण को नहीं बाहर जीवु। बाबा तमे बारंबार मते वेट करियो को काहे के कहूछ एते समय धरि आमे तो वेट ही करछु। निखिल सान बहुमा निजर शक्ति भरोसा रे बाहर छी से यथेष्ट साहसी हाँ से हुए तो बाहरिबा समय भाविनी जे आमे ता पई एते चिंता करिवु बा तू ताको आनिबा को जीवु तेबे तोर जोटा कर्तव्य सेटा तू कर बोली मु चाहे किंतु टिके परे कर। ओहो मोर गोटे इम्पोर्टेंट काम सारिबार अछि मु जाए। बाबा का कथा हुए तो ठीक आमे समस्ते चिंता करिवु से कथा श्यामा भाबी नाहंती किंतु मोर तो चिंता होची ना कहीं कि जानी मने होची श्यामा मंदिर को जाई नाहंती आउ जदि सेमिति हुए ताहले एते रातिर से कोड़े गले एमिति एका एका ए पापा पार्वती औषध खा 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 खा। हाँ औषध गुड़ा सब ठीक समय खुआबू समुदी महाशय ये कौन एते राति समुदी महाशय फोन करछन ए को नहीं समुदी महाशय फोन करछंती श्यामा ठीक अछि तो तमे आगो फोनटा उठा ना उठा
हेलो समुदी महाशय हाँ समुदी महाशय एते राति रे फोन करछंती कहउतली कि सब ठीक अछि तो समुदी महाशय सब ठीक अछि तो ସାନ ବୋହୂମା ଆଜି ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଛି। ये अच्छा अच्छा ना कथा कोन कि आमे तो किछ जानिनु माने आमे तो किछ खबर पाइनु ए विषय रे माने कथा ये कहउतली कोन कि ज्वाई आछन ना कोन संगे रे आछंती ज्वाई ନା ସେ ଏକା ହିଁ ଯାଇଛି। ये कौन ହେଇଛି ସମୁଦ୍ର ଭାଷା ମାନେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ଫଶାନ୍ତି ହେଇ ନାହିଁ ତ ମାନେ କହୁଥିଲି ନା ନା କଥା ହେଉଛି ସାନ ବୋହୂମାର ମନଟା ଭଲ ନଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ତ ଆମେ ନର୍ଥ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଫେରିଛୁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିନି ତ ତେଣୁ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଛି। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା 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 ତେବେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା ମାନେ ସାନ ବୋହୂମା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣ ତାକୁ କିଛି ପଚାରିବା ଆଗରୁ ଫୋନରେ ମୋ ସହିତ କଥା କରିଦେବେ। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯିବି। ସେଠିକି ଗଲେ ମୁଁ ସବୁ କଥା ହେଇଯିବି। ଆଚ୍ଛା 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 ଠିକ ଅଛି ସିଏ ଆସିଲେ ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା କରେଇଦେବି ହଁ ବୁଝିଲେ ସମୁଦ୍ର ମାସେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ରଖୁଛି। ହଁ 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 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିରେ କିଛି ଖବର ପାଇଲୁ? କିଛି ଖବର ମିଳିନି। ଫୋନ ଉଠଉନି? ନା ଏବେ ବି ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି କଣ ଯେ ମା ମତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବା ଉଚିତ ଆଉ ୱେଟ୍ କରି ଲାଭ ନାହିଁ। ରାତି ସମୟ ଏମିତିରେ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। हाँ हाँ सुन ना तमने बाहरी पड़ ए अरुण तमने सांगे सांगे बाहरी पड़ कहीं किसी झीटा न कही कुआडे बाहरी जाए। ओह बाबा एते गुडे बाट जनी करी आसिलु कहलु समस्ते मिसी टिके विश्राम नबो से कथा नहीं रातिर निदटा उड़ेई देला। माँ तमे अस्थिर हो ना प्लीज। ए निखिल चाल आमे मंदिर पाखटा जाई देखि आसीबा चल। हाँ चल चल खोजिबाकू तो बाहरिछ किंतु गोटे कथा कहबे किछि मने करबनी निखिल सामाकू किंतु ए प्रश्रय तमे ही देइछ। थरे दी थर नुही याकू नहीं बहुत थर हेगला सामा काहाकू किछि न जणे कि ए घरु बाहरी जाइछंती। से फेरिले मु तांको कहिबी सिए भूल करचंती। अरे अंत तो काहाकू कहि कि जाई पारि थांते एटलीस्ट गोटे मेसेज करि पारि थांते। एईटा किंतु से बहुत बेसी इरेस्पोंसिबल वाली काम करचंती। ସାନ ବୋହୂମା କଣ ସତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଜ୍ଞାନହୀନ ନିଖିଲ? ତୋର କଣ ସେଇଆ ମନେ ହେଉଛି? ନାଇ ବାବା मोर सेमिति मने होउनी किंतु आजिर घटना परे मु सेमिति भाबिबाकू बाध्य होउची। ସବୁ କଥା ନ ଜାଣି ବିଚାର କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ନିଖିଲ। ମୋ ସହିତ ସମୁଦି ମହାଶୟଙ୍କର ଏବେ କଥା ହେଲା। ତାଙ୍କର କେହି ଜଣେ ଆତ୍ମୀୟ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଶୁଣି ଶ୍ୟାମା ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଛି। बाप घर को चली जाइछि माने आमुको काहाको किछि न जणी सेमिति चली गला। ହଁ ସୁଜାତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖବରଟା ପାଇବା ପରଠୁ ସାନ ବୋହୂମା ବହୁତ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତା ମନର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ନଥିଲା ଯେ କାହାକୁ କହିକି ଯିବ। ମୋତେ ସମୁଦି ମହାଶୟ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। बाबा सियोर किछि गोटे लुचौचंती ए कथाटा पूरा पूरी सत हेई परिबनी। बाबा श्यामा कौन एते अस्थिर हेई पड़ले जे काहाको किछि न जणे कि चली गले? एमिति की असुस्थ ना जी असुस्थ से कौन एका बेले के हॉस्पिटलाइज्ड? हॉस्पिटल रे मु टिके फोन कर देखुची। ओ ओ घरे एते बड़ इमरजेंसी मते टिके कहि कि तो जाई पारि थांते मु गाड़ी पठे देई थांते आउरी शीघ्र पहुंची जाई थांते। अच्छा बाबा कहारो बड़ धरणर किछि हेई जाइनी तो माने काना काना ठीक अछि तो? अरे कुहो बाबा तमे कोन आमो पाखरु किछि लुचौछ हमरो बहुत टेंशन होउची बाबा। अरे बाबा निखिल तू भी तो देखुची तो माँ भली सामान्य कारण बहुत बेसी टेंशन नहीं जाउछु तू। कानार किछि हेइथिले कोन मु किछि कहि नथांती। रुक्मणी मौसी श्यामा घरे केही असुस्थ आ तमे से कथा जानी न काहा सते तमे कथा हैन ताको घरे? तमे तो श्यामार फैमिली रे समस्त को चिनिच। तमे गोटे फोन करो ना फोन करी कथा हो। आहा मु कहूछि तो सान बोहूमा बाप घर को जाइछि। तांको घरे किछि गोटे प्रोब्लेम हेछि। कहार आउ ए बाबदरे किछि पचरा उचरा दरकार नहीं। जहा कथा हबा कथा मो सहित हेइ जाइछि। आउ निखिल तू एते अस्थिर जमा हो ना।
ଏତେ ଅସ୍ଥିର ହବା ଭଳି ବଡ଼ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିନି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କିଛି ନ ଘଟିଥିଲେ ବି ସାନ ବୋହୂ ମା ଅସ୍ଥିର ହେଇପଡ଼େ, ସେଇଟା ତ ତୁ ଦେଖିଛୁ। କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ସେ ଟେନସନ ହେଇଯାଏ କହ ତ। ହଁ ହଁ, ଆଉ କିଏ ଜାଣୁ କି ନ ଜାଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ କି ଜାଣିଛି ସେ ଝିଅ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଘଟିଲେ କି ନ ଘଟିଲେ ଏମିତି ଅସ୍ଥିର ହେଇ ପଡେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶ୍ୟାମା ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ ତ, ତେଣୁ ତାର ଭାବନା ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ପ୍ରବଳ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ହଉଛି। ଆଉ କ'ଣ, ଯା ହଉ ଆମର ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ପଶିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସମୁଦି ମହାଶୟଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ମୁଁ ବୁଝି ନେଇଛି। ତୁମେ ମାନେ ଆଉ ଟେନସନ ନିଅ ନା ଏତେ କଥା ଭାବିକି। ଯାଅ ଯାଅ, ସମସ୍ତେ ଶୋଇବ ଯାଅ। ଶ୍ୟାମା କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ିଛି ସେ କଥା ମୁଁ ନିହାତି ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଛି ବସନ୍ତ ଭାଇ। ଆଉ ଏକଥା ବି ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ସତଟା ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇନ, ଆଉ ଏବେ ବୋଧେ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହଁନି। ଯା ହଉ ବାବା, କିଛିଟା ତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଲି ମୁଁ। ବାବା, ତମେ କିନ୍ତୁ ଅକାରଣରେ ଶ୍ୟାମାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରି ଚାଲିଛ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପୁରା ଘଟଣାଟା ନ ଜାଣିପାରିବି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଦୋଷମୁକ୍ତ କହିପାରିବିନି। ଆଇ ଏମ୍ ସରି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ହେଲା ବେଳେ ହବ ପଛେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ତୁ ଏଇଠି ରହ, ତୋ ସହିତ ମୋର କଥା ଅଛି। ନିଖିଲଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ଗୋପନରେ କି କଥା ହେବେ ବାବା? ଏବେ ତ ମୁଁ ଆହୁରି ସିଓର ହେଇଗଲି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଯୋଉଟା ବାବା ଆମ ପାଖରେ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା, ତମେ ମାନେ ସବୁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇ ରହିଲ କାହିଁକି? ଯାଅ ଯାଅ, ଶୋଇବ ଯାଅ। ହଁ, ଏଇ ତମମାନେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୁଅନି, ଯାଅ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ ଯାଅ। ଏ ରୁକୁ, ତୁ ବି ଯା ରୁମକୁ ଯା, ଶୋଇପଡ଼। दिशा चला। ଶୁଣ, ସାନ ବୋହୂ ମାର ଘରେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି। ସେଇ ତା ଭାଉଜ ସହିତ ତା ବାବା ମାଙ୍କର କ'ଣ ଝାମେଲା ହେଇଛି। ମୁଁ ସେଇଟା ସମାଧାନ କରିଦେଇଛି। ଏଇ ସବୁ ପାରିବାରିକ କଥା ଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ତେଣୁ କହିଲିନି। ଦେଖେ, ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଭାବେନା। ନା ବାବା, ଶ୍ୟାମା ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ମତେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ କାହିଁକି ଭାବିବି? ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସେ ହିଁ ବୁଝିନେବେ। ଏତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟାୟଟା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଜି ମିଛ ପରେ ମିଛ ଗୁନ୍ଥିକି କହିବାକୁ ପଡୁଛି। ମୁଁ ଅସହାୟ ନିଖିଲ, ତତେ ଏବେ କିଛି ହେଲେ କହିପାରିବିନି। ଯାହା ହେଇଛି ସେ କଥା ତୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଣିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଜଟିଳ ହେଇପାରେ। ଏଇ ପରିବାର ଉପରେ ଦେଇ ଝଡ଼ ବହି ଯାଇପାରେ। ସେଇଟା ତ ମୁଁ ହବାକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ଆଗ ମୋତେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ହବ, ଠିକ୍ କରିବାକୁ ହବ, ତାପରେ ଜାଣିବ ତମେମାନେ ସବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସାନ ବୋହୂ ମାର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ କେତେ ଗୁଡ଼େ କଥା ପରିଷ୍କାର କରି ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ହବ। କହୁଥିଲି କ'ଣ କି ତମେ ଖାଇଛ ତ? ହଁ, ଖାଇସାରିଛି ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ତମେ ଖାଇଛ ତ? ଠିକ ଅଛି। ହେଇ ତ ଫୋନ ଆସିଛି ସମୁଦି ମହାଶୟଙ୍କର। କୁହନ୍ତୁ ସମୁଦି ମହାଶୟ। ହଁ ହଁ, କୁହନ୍ତୁ ସମୁଦି ମହାଶୟ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିବେ। ଆମ ଘରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ଫୋନ କରନ୍ତି, ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଯଦି ଫୋନ କରି କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ସେଇ କଥା କହିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁ ରହିଛି, ଶ୍ୟାମା ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ତା ସହିତ ଆଗ କଥା ହେବି। ମୋ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଶ୍ୟାମା ଏ ଘରର କାହା ସହିତ କଥା ନ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି? ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଯେମିତି କହିବେ, ଆପଣ ଯେମିତି କହିବେ। କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ନଦିଆ ଯାଉଛି, ଚିନ୍ତା କରିବେନି।
ଇଏ କହୁଥିଲି କ'ଣ କି ସମୁଦି ମାସେ ଇଏ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମନେ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦ ଘଟିଛି ବୋଧେ ମାନେ ମୋ ଶ୍ୟାମାର କିଛି ହେଇନି ତ ମୋ ଶ୍ୟାମା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି ସମୁଦି ମାସେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ କେବଳ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତା ବାହାରେ ଯେମିତି କିଛି ହେଲେ ନ ଘଟେ ସେଇଟା ଖିଆଲ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ରଖୁଛି ଆଚ୍ଛା 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 ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ हाँ गोपालपुर ओले आसो समस्त ओले आसो गोपालपुर आस जाइए ओले आसो गोपालपुर ओले आसो ओ भाई गोपालपुर हो गला ओले आसो कहूली जे आपण कौन बिलो गाँ आड़े जीवे कि ନା ତ ମା ଆମେ ସୁନା ପୋଖରୀ ଆଡେ ଯିବୁ ତମେ କଣ ଆମ ସହିତ ଯିବ କି ମା ना ना ठीक अच्छी मु बिलो गाँ आड़े ଆଚ୍ଛା ମା जीवी ସାବଧାନରେ ଯିବ ହାଁ? आजिकल कहीं के जानी आपण पाखरे थिले मो मने मने साहस पाउची सान बाबू आगरु तो एका एका ये अंधार बाट दे बहुत जाउथिले किंतु आज आज तो मते बहुत भय लागुची एते अंधार रे केमिति जे मु एकुटिया घर को फेरिबे गोटे दिन तो आपण न चिनिबे मते घरे पहुंचई देथिले आ आज से दिनर कथा आपणक कथा आज बहुत मने पड़ुची किंतु आज तो आपण मो पाखरे नाहंती एका एका ही अंधार बाटरे चली चली मते जीवाकू पड़िबो अच्छा माँ श्यामा तो घर छाड़ी बाहरी गला अच्छा बसंत मौसा श्यामा को किछि कहि नांती तो ठीक जो चिंताटा मु करूची तो सेई विषय ही कथा कहूछु मो तो किछि भी बुझी पारुनी श्यामा कुआड़े गला काहे की गला बसंत भाई तो मते लागुची सब कथा जानती ताहाले ताहाले समस्त को एमिति लुचि रखिले काहे की मो तो किछि भी हिस्सा पाउनी जानिछु राधा मो से कृष्णचरण को भी फोन करथिले अरे फोन खाली बाजो थिला से तो फोन भी उठैलानी मो किछि बुझी पारुनी राधा मो किछि भी बुझी पारुनी अच्छा मां श्यामा जदी निजे ही समस्त को सब किछि कहि दिए तमे प्लीज आउ थरे फोन करना रो मु ए नियो आउ थरे फोन करना मां प्लीज आउ थरे फोन करी देखो ना बाबा मते जमा घटनाटा भलो बोली मने होनी श्यामार ससुर बाबू हठात फोन करी कहले श्यामा हम घर को आसुची काहे के आसुची कोंतु ताको आउ कोन कहले केहि जदी कथा पचारिबो कहबे हमर आत्मीय स्वजन असुस्थ काहा को हमें किछि हेले भी जेमति जणै पानी एते लुचा छपा काहे के कोंतु त देखि आपन को कोन टिके हेले भी आश्चर्य लागुनी ए सब कथा देखि जहा कहउछथि तो सब मान नउछथि ना प्रकृति कोन हेई जी बोमा देखो मु तो बहुत चिंता भीतर पड़ी जाईची माने बुझी पारुनी ठीक रे जे कौन हेई मोर कौन करबा उचित आ सबटु बड़ कथा देख समुदी महाशय तो बहुत भलो मनिष सेति पई मु तांको कथा सुनुची अरे बाबा हमर जुआई बाबू भी तो बहुत भलो मनिष नियम वाला मनिष देखंतु पर जदी से सुनिबा को पांती जे आमे तांको मिछ कथा कहिचे ताहले कोन हम सम्मानटा रहिबो कोंतु देखि हाँ एटा तो तुम ठीक कथा कहिच हरे कन्हई बहुमा किंतु ठीक कथा कहउचंती मु तो दीटा संकट भीतर पड़ी गली मु तो किछि भी करि परनी बुझी परनी कोन करिबी एपटे से हमर फोनटा भी लागुनी मते लागुची एई रास्ता रे गले शीघ्र शीघ्र घरे पहुंची जिबी
এই দেখ সেপটে দেখ କିଏ ରେ এই দেখ ଓ চল চল ଓ ମ୍ୟାଡମ ରୁହ 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 କୁଆଡେ ଯାଉଛ ଅନ୍ଧାରରେ ଏକା ଯାଅ ନା କୁଆଡେ ଯାଉଛ ଆମ ତମେ? ପାଖକୁ ଆସ ଆମେ ମାନେ ତମକୁ ଆରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବୁ। ଆରେ ରୁହ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ରୁହ ଆରେ ରୁହ ରୁହ ଆରେ ରୁହ ରୁହ ଏଇ ଧର 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 ତାକୁ ଧର ଆମେ ଧର ତମକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଆରେ ଦବୁ ରୁହ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବୁ ଆମେ ଖସି ଚାଲିଗଲା चल ଶ୍ୟାମା